Hai semua, selamat datang ke The Lesson Plan Podcast. Nama saya Samuel Isaiah. Dan saya Tian Sing. Dan kami ada beberapa perubahan yang kami nak perkenalkan dalam episod kali ini. We will be dividing our episodes into segments. Kita akan bahagikan episod kita kepada beberapa segmen. Dan kita akan publish ini segmen by segmen episod ini. Setiap episod. So I think the idea is that because sejak kita start, kita buat episod 1 jam. So I think we want to experiment. Kita nak try format yang baru. Satu segmen kita anggarkan lebih kurang 15 minit. So we will try this for a few times. Tapi kita mengharapkan pendengar dan penonton memberi kita sedikit maklum balas lah tentang feedback. Apakah. Your feedback sangat-sangat important, sangat penting. Jadi kami mohon kalau boleh, drop us a comment dan sebagainya, hantar DM dan sebagainya. Dan we look forward to hearing from you. Look forward to hearing from you. Sebelum tu, saya rasa let's talk about what happened over the weekend, Tensei. Dan kepada penggiat podcast, kalau boleh saya kata begitu, telah berlangsung KL Podfest. Dan kami di Lesson Plan Podcast tidak sampai tahap tu lagi untuk share di Podfest tersebut. But what did we do? Yeah, so I think the Lesson Plan Podcast sangat bertuah kerana dipilih sebagai salah satu podcast yang baru atau budding podcast dalam satu program yang dipanggil Pitch Your Pilot. So kami antara 6 kumpulan finalis yang membentangkan apa yang kami buat di Lesson Plan Podcast kepada tidak lain lagi KJ, Syaril, dengan satu orang wakil daripada Audio Plus. So I think dan it's not just the competition, tapi di sana berinteraksi dengan golongan daripada this space of podcasters. I think we learn a lot just by talking to them and of course, exchanging opinions. Betul. And I think that's how we also got this idea. Okay, what do we need to do to improve our podcast and dan saya rasa ini menunjukkan kepentingan berkomuniti lah. Kita dalam bidang perguruan biasa ada PLC, ada community guru dan sebagainya, kerana I think that's a space for us to learn from each other, to see best practices yang berkesan dan sebagainya. Tapi bagi saya rasa peluang untuk pitch kita punya podcast to the likes of KJ dan juga Syaril adalah satu benda yang it felt a bit surreal in that sense, and also to get their time to give feedback about what we are doing on the side. Correct. Is something that I really appreciate. I very enjoyed it. I tak sangka when I look into them and then they really pay attention and they seem very interested and they want to see not just us grow but the space of podcasting grow. Exactly. Well. They're investing in the space. That's interesting to see. Tapi kita orang pun goreng je lah. Cikgu kita orang masuk goreng je. And keputusannya tak tahu lagi. Pemenang akan diumumkan pada hujung bulan ni. 23 hari bulan Februari. So I'll be keeping our fingers crossed. Kalau menang, rasa rezeki kami. Kalau tidak, we have learned something from the entire experience. So back to business. I think apabila lepas habis I tengok KS secara live pukul 10 dan 10, I turn on my Facebook just to see ada apa-apa berita yang saya perlu keep up. And then I think there's the space is dalam bidang pendidikan, dalam dunia pendidikan ada satu berita di mana ada seorang guru daripada negeri Johor, kalau tak silap saya, Cikgu Zulaikha, yang nama betul. Okay. I think nama betul. Cikgu Zulaikha yang telah meluahkan perasaan beliau di dalam media sosial berkaitan dengan isu PBD dan juga isu kaitan PBD dengan UASA, iaitu ujian pentafsiran yang jalankan pada akhir tahun. Berkaitan di antara dua perkara tersebut dan what makes sense and I guess more importantly what doesn't make sense. Dan malangnya I think in some way this post became viral and beberapa jam kemudian beliau deletekan post tersebut dan saya difahamkan bahawa beliau juga telah dipanggil oleh Jabatan Pendidikan Negeri a day after this. So I think the space is, a lot of it is about kebebasan bersuara cikgu dihalang, kenapa kita tak benarkan cikgu ni bersuara tentang isu-isu yang memang betul dan sebagainya. Tapi apa yang, sebab saya sempat tengok sepintas lalu, nampak mengenai benda yang seperti PBD. Antara benda yang kita pun telah bincangkan mengenai bagaimana PBD is implemented in schools dan sebagainya, ketelusan sistem PBD itu sendiri. Ada saya nampak Linux dan sebagainya, but generally bila saya membaca ni, it felt very
personal. Yes. In that sense, saya rasa mungkin cikgu ni dah capai satu tahap yang dia betul-betul sangat stres dan tertekan dengan apa yang beliau lalui, dengan apa yang beliau perlu lakukan dan sebagainya. Dan ini merupakan luahan perasaan oleh beliau. Dan unfortunately, she got called up by the State Education Department to explain herself. To be fair, we don't actually know what happened inside. Okay. So saya Let's hanya not difahamkan, speculate. so kami jangan speculate apa yang berlaku di dalam JPN terlebih dahulu. Tapi beliau hanya dipanggil lah. So that's the degree that we know. Itu saja. Okay. Tapi I think when I saw this, and apabila saya membaca macam tadi Sam cakapkan, penggunaan perkataan dan cara beliau meluahkan perasaan tersebut sangat personal. So kenapa sistem pendidikan kita bukan, saya rasa, just as a disclaimer, kita bukan menidakkan apa yang dikongsikan oleh cikgu ni. Sama ada sistem PBS tu telus ke tidak, cabaran-cabarannya dan sebagainya, bukan menidakkan. Tapi saya rasa apa yang Tan Seng cuba katakan dekat sini adalah cara penyampaian itu bersifat agak personal dan dilihatkan ke khalayak umum in the general public. Dan saya rasa ini juga relate to, I think kalau saya bayangkan saya sendiri, kalau saya marah atau mencaci pihak atasan saya juga akan dipanggil oleh my boss in public. Kalau saya cakap, bos saya tak boleh macam ni, of course there will be consequences. Dan of course in the context of pejabat awam sama juga. Ada beberapa kalau tak silap saya, last year pun ada publish panduan penggunaan media sosial di mana guru-guru atau pejabat awam tidak boleh mempersoalkan dasar pendidikan secara umumnya. Itu yang tertera di dalam panduan. And I think in that sense I can understand reaksi yang dikeluarkan daripada pihak JPN dan sebagainya. So, and I think it's unfortunate because sememangnya guru-guru perlu mempunyai ruang untuk bersuara apa yang mereka terhadap sistem pendidikan, because they are the frontliners, right? They know what is happening on the ground and all of that. Tapi apabila cara penyampaiannya, if I want to quote, kalau saya tengok mengcategorize pihak atasan sebagai orang yang tinggal di dalam awan dan sebagainya, and I think that makes it a very satu situasi yang sangat very tense situation, right, where it's like you are alone and everyone is your enemy, that kind of feeling. For me, I've got, I agree with what Tan Seng is saying, bahawa sebagai seorang pejabat awam ataupun majikan, pekerja mana-mana organisasi pun, there is a code of conduct, and you are to abide by that code of conduct. Kalau you tidak bersetuju to that code of conduct, you exit the said organisation in that sense. Tetapi kita di public space, the civil servants and all of that, and we know how bureaucracy works in that sense. When you do voice out your opinions, it's not that. I think for me, it's I'm just going to keep it very simple and very straightforward. I see myself probably writing this, all right? I definitely see myself writing this, where I actually push to the utmost limit, di mana saya betul-betul nak berikan yang terbaik untuk anak-anak murid saya, di mana saya nampak pincangan data dan sebagainya tak boleh buat tu. Saya rasa gelisah, saya rasa bersalah dengan apa yang saya lakukan terhadap anak murid saya. Memang it would have pushed me to write something like this. Yes, and I probably may have written something like this when I was a teacher in school. But I think it's this, I understood the consequences. Saya memahami kickback ataupun kesan dan akibat yang saya akan terima sekiranya saya lakukan benda-benda ni. Jadi bagi pihak yang ingin mengkaji ataupun membuat investigation mengenai kenapa cikgu buat ini dan sebagainya, saya rasa it's warranted. That is one aspect. Tapi aspek yang kedua, saya rasa seperti mana Tan Seng katakan tadi, perlu diberikan peluang untuk guru-guru menyuarakan pendapat. Dan saya rasa sekian lama, ini benda yang saya telah perjuangkan bertahun-tahun lamanya, bahawa teachers need to be involved in policy making. Teachers need to be actively involved in that process. Apa yang cikgu lihat dalam bilik darjah setiap hari dengan murid, dengan ibu bapa,
pengoperasian apa-apa ataupun implementasi apa-apa polisi ataupun dasar itu sendiri, cikgu kena ada suara dalam benda tu sendiri. It's extremely important. There are a lot of quotes by renowned scholars of how school leaders and teachers are for some reason not involved or involved in a very not meaningful way in policy making decisions. And I think that is the flaw. Ini yang saya nampak. Inilah akibatnya. Sama ada kita ada dasar yang betul-betul bagus, dasar yang betul-betul progresif dan sebagainya, tapi pada kacamata pembuat dasar semata-mata itu tidak betul. Dan saya rasa kita perlukan berikan mereka lebih peluang. Jangan, bagi saya lah, if our Ministry of Education berhasrat untuk melihat PBS ataupun assessment pentaksiran dan sebagainya ataupun kurikulum baru dan sebagainya dilaksanakan dengan efektif, perlu ada ownership terhadap dasar itu. Dan bagaimana ada ownership? Memberi cikgu peluang untuk terlibat dalam pembentukan ataupun mencadangkan ataupun the design of that policy itself. You need to involve teachers. But moving forward with this, I hope they don't shut her up, or send her somewhere, because I think, yes, it's emotional, but she is someone who I believe truly cares about the profession. And it comes from a good place, right? I think so. Yeah. But of course, the laws don't, the rules and regulations don't evaluate intentions. That it is unfortunate in that sense. So I hope her all the best. But I think this is a clear sign that we need to involve teachers. Consciously and actively involve teachers in policy making. And I think hari ini pun Menteri pun ada cakap tentang mereka sentiasa memperhalusi isu-isu tentang PBD dan sebagainya. Because as much as cikgu ni mempunyai masalah tentang cara berkomunikasi, kerisaan beliau dan keresahan beliau dengan sistem yang sedia ada, maybe that this should also be a signal for the ministry to communicate to teachers who have to implement it now, because exams are over and they have to deal with parents who are asking a lot of questions about bagaimana murid mereka dinilai daripada puasa dengan PPD dan sebagainya. So there needs to be that effort as well to support the teachers who have to answer to parents as well. Right. All right. So let's see you in the next segment then.